हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो रे मैं आपन देखेबी आपण माने केमती निजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निजर इंश्योरेंस टी कंप्लीट करिवे आउ जोटा कि आपण मानकर असुविधा रहउची आपण मानकर निज नारे जमीन न रहला बेलको आपण माने रजिस्ट्रेशन टी करि पारु नाहंती सेटार भी आपण मानक आज विकल्प टी देखेबी। वीडियो टी को लास्ट जाय देखंतु आ जदी आपण मानक ए रिलेटेड वीडियो रे इन्फॉर्मेशन दरकार थाए त निश्चित भाबे हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो टी जदी भलो लागे वीडियो टी को लाइक करंतु। देखंतु एथि पय सर्वप्रथम आपण पळे आसीबे निज वेब ब्राउजर को आसी टाइप कर देबे pmfby.gov.in एति लिखि आपण एंटर कर देला आपण एई पेज को पळे आसीबे। देखंतु मु आपण मानक लिंक टी जूम करके देखै दोची आपण माने यार स्क्रीनशॉट नै जेथांतु आपण मानक टाइप करिया रे सुविधा हबो। देखंतु pmfby.gov.in एति लिखि आपण एंटर कर देला आपण एई पेज को पळे आसीबे। देखंतु एई पेज को आसिला परे आपण जो लिखा छै एनरोलमेंट पार्टनर देखंतु ता ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु लिखा छै सीएससी ऊपर क्लिक करिवे। तापर देखंतु आपनकर एई वाला पेज टी ओपन हेजबो। एठी निजर सीएससी आईडी फिलअप करिवे, निजर पासवर्ड फिलअप करिवे, जहां एठी कैप्चर कोड टी थिबो एठी फिलअप करके लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे। म एटा फिलअप करके आपण मानू देखाउछ। देखंतु एठी आपनकर सीएससी आईडी फिलअप कर देबे, तार पासवर्ड फिलअप कर देबे, जहां कैप्चर कोड टी थिला एठी टाइप कर देबे, तापर जो लॉगिन लिखा छै लॉगिन ऊपर क्लिक कर देबे। देखंतु तापर आपनकर एई वाला पेज टी पळे आसीबो। तापर जो फर्स्ट लिखा छै देखंतु स्टेट चूज करिया पे आपण स्टेट ऊपर क्लिक करिवे। एठी ओडिसा चूज कर नेबे। तापर देखंतु आपण फास्ट ही लिखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तारी ऊपर जो चूज लिखा है चूज रो ऊपर क्लिक करिवे। तापर जो सबमिट लिखा है सबमिट ऊपर क्लिक करिवे। तापर देखंतु आपनकर एई वाला पेज टी ओपन हेजबो। सबा ऊपर होम इनसाइट्स एप्लीकेशन लिखा है एप्लीकेशन ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु आपनकर एई वाला पेज टी ओपन हेजबो। फास्ट जो अछि देखंतु एप्लीकेशन फॉर्म तारी ऊपर क्लिक करिवे। तापर देखंतु आपनकर एई वाला पेज टी ओपन हेजबो। टिके तळु पळि आसीबे। देखंतु एठी आपण बैंक डिटेल्स पचारछि प्राय समस्त निजर आईएफएससी कोड टी जानिछन्ती सेंड करी यस ऊपर क्लिक करिवे। एठी आईएफएससी कोड टी फिलअप करके वेरीफाई ऊपर क्लिक करिवे। जेम देखंतु मोटी गोटे आईएफएससी कोड फिलअप करी आपण मानक देखौचे। देखंतु एठी आपण आईएफएससी कोड टी फिलअप कर देल तापर जो वेरीफाई लिखा छै वेरीफाई ऊपर क्लिक कर देबे। देखंतु तापर आपनकर स्टेट देखेतो, डिस्ट्रिक्ट देखेतो, बैंक नेम देखौतो, तापर ब्रांच देखेतो, तापर आपण अकाउंट टाइप पचारथिबो। जदि आपण सेविंग्स हेतो सेविंग्स चूज करिवे, जदि लोन अकाउंट हेतो लोन ऊपर चूज करिवे। सेविंग्स ऊपर जदि चूज करले तापर आपण एठी सेविंग्स अकाउंट नंबर टी फिलअप करिवे। तापर आपण सेही अकाउंट नंबर टी फोन थरे एठी फिलअप करिवे। फिलअप कर साला पर जो चेक बैंक डिटेल्स लिखा है एंड कंटिन्यू ता ऊपर क्लिक करिवे। म एटा फिलअप करके आपण मानक देखौछ। देखंतु एठी आपनकर बैंक अकाउंट फिलअप कर देले तापर जो लिखा है चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू ता ऊपर क्लिक कर देबे। तापर टे तळु पळे आसीबे। देखंतु एठी आपनकर बैंक अकाउंट रे जहां नाटी थिबो आपनकर एठी शो करथबो। तापर आपण आधार नंबर शो करथबो। आपनकर सन ऑफ जदि थिबे आपनकर हला रिलेटिव गने ना माने आपण बापा नाइट देखौथबो। मोबाइल नंबर भी शो करथबो। जदि आपण एडा किछि शो कर नथबो ताले आपण एठी निजर बैंक अकाउंट रे जहां नाटी अछि सेटा एठी फिलअप करिवे। आधार रे जो स्पेलिंग अछि नाटी से फिलअप करिवे। एठी आधार नंबर फिलअप करिवे। तार वेरीफाई ऊपर क्लिक करिवे। आधार नंबर देखंतु एठी गोटे फिलअप हेइ अछि तार वेरीफाई ऊपर क्लिक करूचे। देखंतु वेरीफाई हे गेला पर एठी राइट रे गोटे सिंबल पळे आसीबो। देखंतु एठी देखंतु मु आपण मानक जोटा कहथि जदि आपनकर एग्रीस्टॉक फार्मर आईडी नाही भी आपण माने केमिति सेटा को करिवे सेटा देखंतु एकर फार्मर आईडी डज नॉट एक्जिस्ट फॉर गिवन आधार। माने हला एग्रीस्टॉक आईडी नाही जदि थांता एठी आपण शो करथांता तेन करी एंकर मु केमिति करछि आपण डिटेल देखंतु आपण माने जानि परिबे। देखंतु तापर आपण रिलेटिव टाइप पचारथिबो सन ऑफ कि आपनकर वाइफ ऑफ कि डॉटर ऑफ सेटा चूज करिवे। से अनुसार आपण नाटी एठी फिलअप करिवे। तापर आपण मोबाइल नंबर एठी जोटा देखौतो आपण जदि आगुरु देखौतो भलो कथा नले आपण एठी फिलअप करके वेरीफाई ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु मु जेम वेरीफाई ऊपर क्लिक करूचे। देखंतु तापर आपनकर एई वाला पॉपअप टी शो करिवो। आपनकर एठी जहां कैप्चर कोड टी अछि एठी फिलअप करिवे। तार वेरीफाई ऊपर क्लिक करिवे। वेरीफाई ऊपर क्लिक करले आपण मोबाइल को 6 डिजिट ओटीपी जाइथिबो। एठी फिलअप करिवे। फिलअप कर दे सारी सबमिट ऊपर क्लिक करिवे। म एठी ओटीपी फिलअप करके आपण मानक देखौछ। देखंतु एठी आपण ओटीपी फिलअप कर देले तापर जो सबमिट लिखा है सबमिट ऊपर क्लिक कर देबे। तापर देखंतु आपण मोबाइल नंबर टी वेरीफाई हे गेला। तापर आपण एज एड शो करथो। जदि आपण एज शो न करथो आपण एठी एज टी फिलअप करिवे। तापर आपण जेंडर चूज करिवे मेल फीमेल। तापर आपण कैटेगरी जहा थिबो आपण जनरल कास्ट कि ओबीसी एसटी एससी जहा हेतबे सेटा आपण एठी चूज करिवे। देखंतु एठी आपण मानकर भूल होउची सेति पय आपण मानकर सबमिट नोनी कहउची आपण फार्मर आईडी नाही बोली। देखंतु एठी जो फार्मर कैटेगरी अछि फार्मर कैटेगरी ऊपर क्लिक करिवे। एठी टेनेंट चूज करिवे। देखंतु आउरी भी गोटे जगह अछि सेठी देखेबे तनकर वीडियो लास्ट जाय रहंतु नल भाबी देबे एठी केवल टेनेंट चूज कर देले आपण फॉर्म सबमिट हे जिवो सेमति हबो नाही। देखंतु एठी टेनेंट चूज करले तापर जो फार्मर टाइप पचारछि आपण एठी स्मॉल कि मीडियम कि जहा हेतबे आपण बा मार्जिनल जहा हेतबे आपण एठी चूज कर नेबे। तापर तळु पळे आसीबे। देखंतु एठी आपनकर रेसिडेंशियल एड्रेस पचारछि आपण जहा आपनकर जदि शो करथुवा ठीक ठाक ताले ठीक अछि। जदि भूल भाल किछि थाए ताले आपण एठी आपण निज स्टेट चूज कर नेबे, डिस्ट्रिक्ट चूज कर नेबे, सब डिवीजन चूज कर नेबे, निजर गां नाटी चूज कर नेबे। तापर एड्रेस एठी फिलअप कर देबे। पिन कोड टी फिलअप कर देबे। जदि आपण नॉमिनी डिटेल्स दवा पे चाहथुवे ताले जो चेक बॉक्स टी अछि हटेइ कि आपण एठी नॉमिनी डिटेल्स फिलअप भी करि परिबे। जदि आपण नॉमिनी डिटेल्स पछर दवा पे चाहथुवे ताले ता ऊपर क्लिक करिवे नॉमिनी डिटेल्स पछरे देई परिबे। तापर देखन जो लिखा है सेव एंड कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिवे।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପପଅପ୍ ଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଆଇଡି, ଆପଣ ଏଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ ହେଇକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଥିବ, ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ଟି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାର ଜିନିଷ ସେ ପଚାରୁଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ବ୍ଲକ୍ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ଭିଲେଜ ଯୋଉ ପଚାରିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୌଜା ନାଁଟି ପଚାରିଛି, ଯୋଉ ମୌଜାର ପ୍ଲଟ୍ ଟି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ସେଇ ମୌଜାଟି ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଛି, ଉପର ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇ କ୍ରପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଖରେ ଆଣିକି ଦେଖଉଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଉପର ଡିଟେଲ୍ସ ନ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉପରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ମୌଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଜ୍ କରିନେଲେ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କ୍ରପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଛି ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ୟାଡି ଆଇଆର୍, ତାକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୋଇଂ ଡେଟ୍ ପଚାରିଛି, ସୋଇଂ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡେଟ୍ ବି ଆପଣ 15 ତାରିଖ ପରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଭୁଲ କୋଉଠି ହଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓନରସିପ୍ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଏଠି ଓନର ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଟେନାଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବମିଟ୍ ହଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଟେନାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଟେନାଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ ଯୋଉଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଖାତା ନମ୍ବରଟି ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଖାତା ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭେରିଫାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଢ଼ାପା ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖଉଥିବେ। ଯଦି 3-4 ଭାଇ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁଟି ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭରେ ଯିଏ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବା ବୁଢ଼ାବାପା, ସେଇ ଯୋଉ ଚେକ୍ ବକ୍ସଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭ୍ୟୁ ଅଲରେଡି ଇନ୍ସୁର୍ଡ, ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇସାରିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇସାରିଛି ବୋଲି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଚେକ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିବେ। ଯଦି ଚେକ୍ ନ କରିକି ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇନଥିବ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଯୋଉଟା ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି ସେଟା ଟୋଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇନି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖେଇବନି ଟୋଟାଲ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି। ଯୋଉ ଭ୍ୟୁ ଅଲରେଡି ଇନ୍ସୁର୍ଡ ଲେଖିଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆଡ୍ କ୍ରପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଟି ଟୋଟାଲ ଶୋ କରୁଥିବ, ଆପଣ କୋଉ ପ୍ଲଟଟା କରିଛନ୍ତି, ଖାତା ନମ୍ବର କେତେ, ଏରିଆ କେତେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଶୋ କରୁଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠିକି ପଳେଇବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ପୁଣି କ୍ରପ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ପ୍ୟାଡି ଆଇଆର୍, ତାପରେ ଆପଣ ସୋଇଂ ଡେଟ୍, ଓନରସିପ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ସେଇ ଟେନାଣ୍ଟ ହିଁ ରଖିବେ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ, ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଡ୍ କ୍ରପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେଟା ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ା 1 by 1 ଆପଣ ଆଡ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେତିକି ବି ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ 1 by 1 ଏଇଠି ତଳକୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖଉଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅପଲୋଡ୍ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଅପଲୋଡ୍ ଲେଖା ଅଛି ଅପଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରି ପଟ୍ଟାଟିକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଅପଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଟେନାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ଟେନାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଗିବନି, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଟେନାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଲାଗିବ। ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଅପଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି 1 by 1 ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ଲଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ା 1 by 1 ଆପଣ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁଜ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଅପଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଉପରେ ଲେଖିବ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ୍ ହେଲା ବୋଲି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପେଜଟି ଏଇଭଳିଆ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ସବା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସବା ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିଟା ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ଆପଣ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବ, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ସବା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ପପଅପ୍ ଟି ଶୋ କରିବ। ଯୋଉ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର CSC ଆଇଡି ଶୋ କରୁଥିବ, ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଭେରିଫାଏ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ମାଗିବ, ପିନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ପଲିସି ନମ୍ବର ବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କପିଟି ଏଇଭଳିଆ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ। ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ ବା ନିଜ ନାଁରେ ପଟା ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାଟି କରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଛି। ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।